Salim, if he can kindly enlighten the audience on the subject and give his deliberations. Thank you, Sarah. I just expect to speak before the distinguished panelists, and the schedule of the speakers was not such. But I'm thankful that after the formal inauguration of K. Rahman Khan Sahab, I'm asked to take the floor. First of all, I congratulate and extend my greetings to the Hasim Abdul Halim Foundation for inviting me and picking up such subject which is now forbidden in this country, in this part of the country also. আচ্ছা, যদি ডক্টর ফুয়াদ হালিম বাংলায় বলে তাহলে তো আমি বাংলা বা উর্দু যে কোনো তো বলতে পারি, হ্যাঁ? ভালো। সাচার কমিটি তৈরি হয়েছিল একটা বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। কে রহমান খানও সেটা নির্দেশ করলেন তার বক্তৃতায়, ত্রিশঙ্কুতে নয়। তাহলে এই শতাব্দীর গোড়ায় যখন ইউপিএ 1 গভর্নমেন্ট তৈরি হলো, কংগ্রেস led government supported by the left on the basis of the National Common Minimum Program. So the Sachar Committee itself is the product of the 6-point basic issues which served as the basis for the support to the UPA government. उसका पहला शर्त ये था कि जो पिछड़े हैं, जो अक़लियत हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए कुछ ठोस इक़दामात उठाए जाए। आई कैन कोट दैट। और फिर सचार कमेटी आई। मैं अक्सर कहता हूं आज सचार कमेटी लेकर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? जो लोग चीख रहे थे सड़क में, चाहे वो कम्युनिटी लीडर्स हो, चाहे वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अखबारात हो, आज वो खामोश क्यों हैं? मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता। तो सचार कमेटी बनना और चर्चा में आना वो एक सियासी माहौल था, और आज एक सियासी माहौल है जब वो घोषित तरीके से, जैसा गुजरात फाइल बैन कर दिया गया, যেভাবে বিবিসি ডকুমেন্টারিটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সাচার কমিটি নিয়ে আলোচনা কিন্তু বন্ধ করা হয়নি, কিন্তু আবহাওয়াটা এমন হয়েছে যে এটা নিয়ে কথা বলা পাপ। जो लोग एकदम सर में कफन बांध के तलवार लेके मैदान में उतर करके सोच रहे थे कि सचार लेके हम लड़ के लेंगे, वो भी खामोश हैं। इसलिए सियासी माहौल तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सियासी माहौल बदल गया है। मेरा देश बदल रहा है, जो स्लोगन देते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग, इस बदले हुए माहौल में हासिम अब्दुल फाउंडेशन ही ये हिम्मत कर सकती है कि आइए हम चर्चा करते हैं। 2006 में रिपोर्ट आई, 2004 में यूपीए हुकूमत बनी थी, और उसके बाद 9 महीना लग गया था ये कमेटी बनाने में। उस वक्त मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट से ही था। कई बार हम लोगों ने खत लिखे हमारे पार्टी की तरफ से, पार्लियामेंट में लोग उठाए कि क्या हुआ तेरा वादा। जब बनी हुकूमत, जब कमेटी बनी 2000, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा उसको एक्सटेंशन देना पड़ा। क्यों? दैट इज इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो सपोर्ट सिस्टम उनको देना था अफसर वगैरह, वो नहीं मिला, इसलिए काम स्टार्ट करने में देरी हुआ।
यही लिबरेशन कमीशन के वक्त यही हुआ था 92 में, जब बाबरी मस्जिद ढाया गया था। उसके बाद लिबरेशन कमीशन, जस्टिस लिबरेशन कमीशन बनी थी, लेकिन वो काम शुरू नहीं कर पाए थे। लेकिन उनको तो सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स देना पड़ेगा, वो हुकूमत प्रोवाइड नहीं की थी। खैर हम लोगों ने सबने लिखा बोला तो कमेटी स्टार्ट की। उसके साथ साथ रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी थी, याद रखना पड़ेगा, सचार कमेटी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमेटी, सर्वे करने के लिए कि मुसलमान के हालात क्या है। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी थी, वो कमीशन अक्सर वो फ़र्क करते हैं, मैं हल्के से बोलता हूँ कि सचार कमेटी थी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। अब ये नौशाद सिद्दीकी मेरे के बारे में कहा गया ना कि हेल्थ के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्टर फुआद भी जानते हो। तो जब आजकल कुछ बीमारी होता है तो पहले डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होता है, तो सचार कमेटी थी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट कि आखिर जायज़ा लेने के लिए हकीकत क्या है। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन थी प्रेस्क्रिप्शन कि इस हालत में क्या करना पड़ेगा। सचार कमेटी लेकर जो लोग सड़क में उतरे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन लेकर के नहीं उतरे। ऐसे अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सी जगह में लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लेके घूमते, समझते ये इलाज हो गया। अरे एक्सरे करके देखा गया कि फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद तो या तो बैंडेज करना पड़ेगा, या तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, या तो प्लास्टर करना पड़ेगा। तो कुछ इकदाम चाहिए। और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बंगाल में दी देन लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट वो उसे लागू किए। वो था 15% रिजर्वेशन, कहा गया था 10% फॉर मुस्लिम्स एंड बाकी 5%, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप सबको मालूम है। OBC A, और आज के हालत में आते हैं हम इतना हिस्ट्री में नहीं जा करके, तो कल के अखबार में आपने देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी में 173 PhD के स्कॉलर्स ठीक किए गए, और उसमें OBC A का एक है सिर्फ 173 में, जबकि 10% रिजर्वेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि सचार कमेटी बनी थी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, जो डेवलपमेंट डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये कही थी कि किस तरह से इसको दूर किया जाएगा। তাহলে পেলোটা কি মানুষ, তখন যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল, সামাজিক অবস্থা ছিল, যে ইকোসিস্টেম ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে সচার কমিটিও তৈরি হলো, রঙ্গনাথ মিশ্রা কমিশনও তৈরি হলো, ইকুয়াল অপরচুনিটি কমিশনের কথা বলা হলো, ডাইভার্সিটি ইন্ডেক্সের কথা বলা হলো। আজকে যে পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়েছে, সোশ্যাল অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সচার কমিটি যে পয়েন্টসগুলো বলেছিল ঠিক তার উল্টো কাজ হচ্ছে। অল সেড অ্যান্ড ডান গোটা দেশে এবং আমাদের রাজ্য, যেহেতু বিষয় আছে ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ। আচ্ছা, সচার কমিটির রেকমেন্ডেশনে মেন হাইলাইটসটা কী ছিল? রেকমেন্ডেশন অফ সচার কমিটি যদি হাইলাইটস বলি তাহলে ইন চ্যাপ্টার 12 its report, the Justice Sachar Committee has made certain recommendations emerging out of findings on the educational status of the Muslim community in India. These are summarized below. बोलकर हमने पार्लियामेंट के लिए तैयार किए थे इसलिए करें, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन का मामला था। मैं खास करके एजुकेशन इसलिए बोल रहा हूँ, अभी कल ये स्टूडेंट लीडर्स में देख रहा हूँ, कल ये लोग सब गए थे, आज सुना कई स्कूल बंद हो रहे हैं, 8000 स्कूल बंद हो रहे हैं। उसमें बेशक आप लिख लेंगे जो SC, STs, OBCs और माइनॉरिटीज़ कंसेंट्रेड एरिया है, जो स्कूल और मदरसा है, वो ज़्यादा बंद होंगे। ये हिस्ट्री जो ये अपॉर्चुनिटी पिछड़ापन जो है उसका वजह ये है, जब मॉडर्न एजुकेशन आई ब्रिटिश ज़माने में तो यही SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ एरिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पहले नहीं बना, तो एक गैप तैयार हो गया। जहाँ पहले बना वो आगे बढ़ गए। और अभी भी आप अगर कलकत्ता शहर देखें, बंगाल देखें, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो उसका एक ज्योग्राफिकल एक अगर मैप बनाए तो उसमें आप देखेंगे सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो जाएगा कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। और यही वजह है कि सचार कमिटी में यही डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए এইটাকে দূর করার জন্যই বলা হয়েছিল এই যে গ্যাপটা আছে সেটা কীভাবে দূর করা হবে। সেখানে যদি কিছু বলা হয় তাহলে একটা ছিল 5 yearly মনিটরিং অফ দ্য স্ট্যাটাস অ্যান্ড রেগুলার মনিটরিং ইন দ্য ইন্টারিম। হচ্ছে মনিটরিং, সচার কমিটি বলেছিল, এতে কোনো খরচা লাগে না। আগে নিয়ম ছিল, সচার কমিটি আসার পরে UPO 1 থেকে এটা চালু করা হয়েছিল, ন্যাশনাল লেভেল স্টেট লেভেলে একটা মনিটরিং কমিটি হবে। এক সময় এই কমিটির স্টেট লেভেলের চেয়ারম্যান আমি হয়েছিলাম সচার কমিটির পরে, যারা 3 মাস কোয়ার্টারলি রিপোর্ট তৈরি করবে। আজকে কোনো দিন আর সেই কমিটি তৈরি হয়নি, সেই রিপোর্টও তৈরি হয় না, কোনো মনিটরিং ন্যাশনাল লেভেলেও বন্ধ, স্টেট লেভেলেও বন্ধ।
কোনো ডেভেলপমেন্ট হয় না। হ্যাঁ, ভোটের একটা রেজাল্ট বেরোলো সাগরদিঘিতে, তারপর কয়েকজন নেতাকে ডেকে নিয়ে এসে বলা হলো আচ্ছা মুসলমানরা কেন খেপেছে এটা একটু মনিটর করো, একটু খোঁজ নাও। বাস ইস অ্যাডহকিজম, ইস পলিটিক্যাল। একটা এমএসডিপি প্রোগ্রাম হয়েছিল, মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, এই ডেফিসিয়েন্সি দূর করার জন্য। সিপিআইএম আর মজলিস মুশাওয়ারাত একমাত্র এই দুটো সংগঠন বলেছিল যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাজ এ ইউনিট না, ব্লক অ্যাজ এ ইউনিট। কারণ ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারগুলি তো, ব্লক হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের একটা স্মলার ইউনিট। তাহলে ডিস্ট্রিক্ট বললে অনেক মাইনরিটি কনসার্ন ডিস্ট্রিক্ট, অনেক ডিস্ট্রিক্ট বাদ হয়ে যাবে, যদিও আমাদের রাজ্যে 11টা ডিস্ট্রিক্ট। কিন্তু ব্লক হলে যে সমস্ত অন্য জেলাগুলো আছে তার মধ্যে এমন ব্লক আসবে, আর যে জেলা মাইনরিটি কনসেন্ট্রেটেড সেখানে যে ব্লকগুলোতে মাইনরিটি কনসেন্ট্রেট আছে সেটাতে জোর পড়বে। আজকে ব্লক তো মানলো না তৎকালীন সরকার, আর এখন এই সরকার এসে এমএসডিপিটা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আর মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান হয় না। মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে সাচা রিপোর্ট আসার পরে যখন তৈরি হলো, 2011 পর্যন্ত আমি মনিটরিং করতে আমরা জানি যে সমস্ত স্কিম এখান থেকে গিয়েছিল, তারপরে যে টাকাগুলো এসেছিল সেই টাকাগুলো কোথায় গেল, সেগুলোতে এই যে সাচার কমিটিটা তৈরি করেছিল, তাহলে গার্লস হস্টেল হবে। গার্লস হস্টেল ওই সময় যা রেকমেন্ড করা হলো, পরে তৈরি হলো। আমি একটা উদাহরণ জানি, যেমন রায়গঞ্জে, আমি যেহেতু এমপি ছিলাম, রায়গঞ্জে গার্লস হস্টেল হলো, মাইনরিটি ডেভেলপমেন্টের মাইনরিটি গার্লসের জন্য হস্টেল। আজকে গিয়ে দেখুন এখন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ওই বিল্ডিংয়ে, গার্লস হস্টেলে ওটাকে সাইনবোর্ড লাগানো আছে গার্লস হস্টেল, পাথরটা লাগানো আছে, ভিত্তিপ্রস্তর লাগানো হয়েছিল, কিন্তু এখন ওটা গভর্নমেন্ট ভাবা নেবে আমরা করেছি। এরকম গোটা রাজ্যে যতগুলো আইটিআই, পলিটেকনিক, হেলথ সেন্টার, হস্টেলস অ্যান্ড স্কুলস মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানে 2011 পরে কমপ্লিট হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টাকায়, তার একটাও মুসলিম মাইনরিটির জন্য চালু হয়নি। সেগুলোকে হয় প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাহলে এইসব ভাইপো ভাইজিরা শুনছেন তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাহলে এনজিওকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তা না হলে সেগুলো বন্ধ আছে। কারণ রেকারিং খরচ তো দিতে হবে, স্টাফ রিক্রুট করতে হবে, ইউটেন্সিলস কিনতে হবে, মেশিনারিজ কিনতে হবে, যেগুলো কনজিউমেবলস আছে সেগুলো কিনতে হবে, সেগুলো একটা তো দেওয়া হয়নি এবং সেগুলো একটাও ব্যবহার হচ্ছে না। आज जो लोग उर्दू लेकर बोलते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कलकत्ता शहर में जितने उर्दू प्राइमरी स्कूल थे उसको जूनियर हाई और हायर सेकेंडरी करने के लिए वो रुपये आया था, और वो रुपये से कलकत्ता कॉरपोरेशन पब्लिक टॉयलेट बनाया है, एक भी स्कूल को अपग्रेड नहीं किया है सचर कमेटी की रिपोर्ट का। इसलिए आज सचर कमेटी लेकर चर्चा नहीं होती है। व्हाट इज नीडेड, नीड बेस्ड डेवलपमेंट, क्या ज़रूरत है उसको सचार कमेटी, मैं सेल्फ क्रिटिकली एक्सेप्ट करता हूँ। सचार कमेटी में उस वक्त के हमारे लेफ्ट फ्रंट के जो गवर्नमेंट थे उसके बारे में भी क्रिटिसाइज था, परफॉर्मेंस के बारे में जो इंडेक्स आया था, इसलिए तो सचार कमेटी बनी थी। मैं पार्लियामेंट में, आपको मालूम है जब देर हो रहा था, रिपोर्ट नहीं आ रहा था, रिपोर्ट उस वक्त के हुकूमत भी रिपोर्ट लाने में कतरा रहे थे। सीमा चिश्ती इंडियन एक्सप्रेस में सीरीज ऑफ आर्टिकल्स बना करके उस रिपोर्ट को लीक की पहले, तब वो मंजर आम आया। उसके बाद पार्लियामेंट में हम लोगों ने जब चीखे तो नवंबर 30, 2006 में वो रिपोर्ट आई। उसके 9 महीना बाद दी देन माइनॉरिटी मिनिस्टर अंतुले साहब वो एक्शन रिपोर्ट लाए। ध्यान रखिएगा, एक्शन रिपोर्ट। अक्सर पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट आती है उसमें पार्लियामेंट ने कहा था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आता है, गवर्नमेंट कहती है एक्शन टेकन रिपोर्ट। 9 महीना बाद जो रिपोर्ट आई वो है एक्शन रिपोर्ट, टेकन रिपोर्ट नहीं। टिल नाउ एक्शन टेकन रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे सकती, बिकॉज नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। कुछ कुछ काम हुए थे यूपी 1 के वक्त में, जैसे एजुकेशन के बारे में फातमी साहब उस वक्त MOS थे एजुकेशन के, तो उनको दिया गया था कि एजुकेशन के बारे में क्या होगा। जैसे रहमान साहब जब मंत्री बने UPA 2 में तो उन्होंने कुंडू कमेटी बनाए। कुंडू कमेटी बहुत स्पेशल रिपोर्ट है लेकिन कोई चर्चा में नहीं आया। उसमें इवैल्यूएशन था कि क्यों नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। JNU के जो प्रोफेसर कुंडू, वो बात सामने नहीं आई। अभी मैं अगर पूरे रिकमेंडेशन में नहीं भी जाऊँ तो ये एक एक करके जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है वो 3 चीज़ बताए थे सचार कमेटी। एक आइडेंटिटी, 2 सिक्योरिटी और 3 इक्विटी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। आज आइडेंटिटी को बरकरार रखना, हमारे तालीम, हमारी तहजीब, हमारी तमद्दुन को बरकरार रखना,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हुआ कि पिछले 2006 के बाद आज का जो हालात पेश में आ रहा है, আজকের অবস্থা, এই আইডেন্টিটিটা ইউ আর সাবজেক্টেড টু অ্যাটাক, यू आर मोर इनसिक्योर बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी। जबकि सचार कमेटी ये कही थी कि इस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना पड़ेगा। आज हिजाब के सवाल को लेकर के कहा जा रहा है कि वो इंटरव्यू में आ नहीं सकते, स्कूल में जा नहीं सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते। आज खुराक को लेकर के मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। आज जुबान बांग्ला कथा बोलले बोलबे बांग्लादेशी, आरो हिंसा तैरी करले बोलबे হচ্ছে তোমার কি রোহিঙ্গিয়া। শুধু আসামে নয়, শুধু নর্থ ইস্টে নয়, শুধু নাগাল্যান্ডে মব লিঞ্চ করেছে জেল থেকে বার করে নিয়ে, শুধু বাংলা ভাষা বলে বলে। আর বুলডোজার নিয়ে তার ঘরবাড়ি ভাঙা হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর থেকে গুরগাঁও পর্যন্ত। তাহলে আইডেন্টিটি ইটসেলফ নাও ইজ প্রবলেমেটিক। সিকিউরিটিও গেল, অ্যাটলিস্ট মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্টে ইকুইটি পায়নি কিন্তু সিকিউর ছিল, আজকে সেই সিকিউরিটি গেল। আর ইকুইটি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, দ্যাটস ইকুয়ালিটি। ইকুয়াল অপরচুনিটির কথা বলেছিল কারণ কম্পারেটিভ ফিচার্সগুলো দেখানো হয়েছিল কতটা ডেভেলপমেন্ট পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে মুসলিমস আর নন মুসলিমসের মধ্যে হয়েছে। তাহলে গ্যাপটা আছে সেটাকে কীভাবে পূরণ করতে হবে। ইকুইটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইকুয়ালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে ইকুয়ালিটির কথা বলা হচ্ছে না, আজকে বলা হচ্ছে ইউনিফর্মিটি। ফর্মার ভাইস চিফ অফ দি আর্মি স্টাফ will bear with me. There is a difference between equality and uniformity. আজকে মোর অ্যান্ড মোর জোর দেওয়া হচ্ছে ইউনিফর্মিটির ওপরে। তার মানে এই যে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, সেটাকে অ্যাটাক করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে সবাইকে একরকম খেতে হবে, এক ভাষায় কথা বলতে হবে, একরকম ইবাদত করতে হবে, এক উপাসনা গৃহে যেতে হবে, একরকম পার্বণ করতে হবে। এরকম খাচ্ছে কেন, ওরকম বলছে কেন? এমনি এমনি বলে দেননি প্রধানমন্ত্রী যে রাজ্য পুলিশের আলাদা ইউনিফর্ম কেন থাকবে, একটা ইউনিফর্ম হবে। আর্মিরও, এয়ারফোর্সের, নেভিরও এক ইউনিফর্ম নয়, এক একটা ব্যাটালিয়নের ইউনিফর্ম আলাদা আলাদা আছে, একদম ইউনিফর্ম ফোর্স। কিন্তু কেন বললেন পুলিশ ইউনিফর্ম? আমরা বলছি পুলিশ রিফর্ম দরকার। এই যে যারা আন্দোলন করছে, মুভমেন্ট করছে, তাদের উপর লাঠি চালিয়ে দিচ্ছে, মাইনরিটিদের উপর অ্যাটাক করে দিচ্ছে। তাহলে পোস্ট যে কলোনিয়াল যে পুলিশ সিস্টেম ছিল তাকে রিফর্ম করতে হবে, পিপলস পুলিশ করতে হবে। When we talk about police reform, the Prime Minister is talking about uniform. When we are talking about schools, colleges, madrasas, recruitment and fair recruitment policy, the Chief Minister is talking about school uniform. कि सब स्कूल का यूनिफॉर्म अलग अलग क्यों होगा, सब स्कूल का यूनिफॉर्म एक जैसा होगा, सवार यूनिफॉर्म एक होगा। That's a question of mindset. Sachar committee is talking about equality. We people are talking about equality, and the power that be they are enforcing, no, not equality, is uniformity. You cannot have uniformity like this. It's not a military society. A uniform থেকেই বলছে hijab is not part of your uniform, so you cannot come with that. That is exclusionary. সচার কমিটি হয়েছিল ইনক্লুশনারি ডেভেলপমেন্ট, সমাবেশী বিকাশ, সবাইকে সম্মিলিত করতে হবে, নিয়ে আসতে হবে। আর আজকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সক্লুশন। তাহলে শিক্ষায় যারা চলে এসছে, না তোমার তো আসার কথা নয়, তুমি বাইরে বেরিয়ে যাও, তুমি ক্লাসরুমের বাইরে বেরিয়ে যাও। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল পোস্ট সাচার কমিটি, ক্যালকাটা মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল ইংরেজ আমলে, প্রেসিডেন্সি কলেজেরও আগে। দেন উই আপগ্রেডেড ইট। যখন আমরা ইউনিভার্সিটি করলাম, একদল মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে গরম করানো হলো, না ইউনিভার্সিটি চাই না, মাদ্রাসা চাই, মাদ্রাসা খতম হয়ে যাচ্ছে। আর আজকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় খতম হচ্ছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট বলুন, একটা ভাইস চ্যান্সেলর পাওয়া যায় না যোগ্য, যে মাদ্রাসা বোর্ডকে যে ধ্বংস করেছে, চালাতে পারে না, তাকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেওয়া হয়েছে। একটা ফেয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় না, একটা হস্টেলের একটা মেনটেন্যান্স হয় না, ক্লাসরুমে একটা মেনটেন্যান্স হয় না। আর সরকার পড়েছে জমিটা নিতে হবে, পার্ক সার্কাসে প্রাইম ল্যান্ড, সেই জমিটা আমার দরকার। তাহলে স্কুলগুলো যে বন্ধ করা হচ্ছে, ওটা হচ্ছে জমিটার দরকার, কিন্তু এটা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট। সো ওয়েন দি গভর্নমেন্ট বিকামস দি এজেন্ট অফ রিয়েল এস্টেট অর দি কর্পোরেটস, দেন নট অনলি মাইনরিটি এবং ইভেন মেজরিটিজ লাইফ ইজ অ্যাট স্টেক। সো আই উইল নট টেক মাচ টাইম, আই কুড সি দ্যাট। বাট আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এই ইকোসিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে হবে।
যেখানে সাচার কমিটি আর দি দেন রঙ্গনাথ মিশ্রা কমিশন তার রিপোর্টটা শুধু আলোচনা হবে না, ইমপ্লিমেন্ট হবে। আর ইফ ইট ইজ নট বিং ইমপ্লিমেন্টেড, দ্য গভর্নমেন্ট শুড বি হেল্ড রেসপন্সিবল অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেড ফর। ডেমোক্রেটিক্যালি আমি লাস্টলি বলতে চাই, মাইনরিটি ক্যানট সার্ভাইভ উইদাউট দিস সেকুলার ডেমোক্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার। তাহলে তখন ইভেন দেন দেয়ার ওয়াজ লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট, ইভেন উই আর ক্রিটিসাইজড, but that means that you had that democratic rights when you could say no. But now in the present regime you don't have that democratic rights that you can say no or you can demand anything. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे खुद को बदलने का। तो सचार कमेटी तो है, लेकिन रिपोर्ट कागज़ में रहेगी, उसको ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए जब तक कम्युनिटी ज़मीन में नहीं उतरेगी और सर बुलंद नहीं करेगी, सर उठाएगी नहीं और आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, तो फिर वो रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट आते रहेंगे। जैसे गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जैसे कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई, हम कमेटी से बाहर आना चाहते हैं और उसको इस पस मंज़र में हकीकत में तब्दील करना चाहते हैं। और ये आज के डिस्कशन और आने वाले कमिंग टू टुमारो व्हेन द पैनलिस्ट्स एंड यू हैव so many expertise, domain experts you have invited, they will discuss and something concrete will come out. We expect to that. We take this pledge that we will take it to the masses, whatever they come out of these discussions, and we will mobilize the community so that our rights we can get back. Thank you very much.